Gila banget nih, di Amerika nggak ada kayak gini nih. Digabung, terus akhirnya mereka kumpulin, and we raise, nggak gede, $500,000, but that's good enough for us. Untuk gue bisa pergi ke Amerika, untuk ketemu sama orang di market, sehingga gue bisa dapetin the lay of the land, buat masuk ke US market. Creating value for your customers. And if you not, belajar, understand kenapa nggak creating value, terus balik lagi. That's the joy of creating. Happy Five is AI agents and also platforms di area work sama performance. Don, lu udah 12 tahun penuh dengan struggle Yep. on your stories tadi, Yep. right? Dan hari ini, you're one of the most joyful person I've ever met in my life. I know, right? I know, I know. Dan lu masih on fire building Happy Five ini. Tell me more about how you build your resilience and endurance sampai hari ini. Nomor satu, ngelihat entrepreneurship itu bukan cuma satu malam aja. It's not a sprint, it's a marathon. Jadi gue tahu bahwa yang bikin gue happy, yang bikin gue joyful, karena gue bisa ngeliat namanya progress. Tapi progress, setiap orang punya beda-beda perspektif tentang progress. Gue gak bisa ngeliat progress signifikan itu dalam waktu sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan. Buat gue, progress setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu masih dalam konteks progress. Dan kita punya beberapa milestones, punya beberapa hal-hal yang mengembirakan, di mana kalau gue bisa kasih value ke customer, dan mereka seneng banget, dan mereka happy banget, mereka can get the value out of it. Lu punya purpose itu tuh langsung ke fulfill di sana. Jadi bukan seberapa banyak amount of struggle-nya atau challenges-nya. Gue dapet joy itu kalau lu berhasil solving problem dari customer yang lu lakukan, yang lu serve. Dan makin lama makin gila, makin lama makin kompleks, makin lama makin banyak. And that fits me. Karena nih, kalau gue cuma ngeliatin joy gue gara-gara my fellow founders yang lain dapat funding $50 juta atau $100 juta atau berapa juta dolar, gue bisa mati. Gue bisa mati karena gue baper dan ngiri dan envy. Mati gue. Gue cuma fokus gimana caranya gue bisa satisfy, bikin happy customer, bukan investor dan yang lain-lain. Oke. Sehingga gue tidak terganggu sama yang lainnya ngapain, yes okay. Tapi kalau misalnya if you can keep value, terus mereka senang, happy, diulang lagi, and then you bring more innovations, diulang lagi. There's a one joy after one joy after another. Correct. Itu nggak ada yang ngalahin. I love it. Nggak ada yang ngalahin. I love it. So keep creating value for your customers. And if you not, belajar, understand kenapa nggak creating value, terus balik lagi. That's the joy of creating. Correct. Right? Correct. Ini penting banget. Bahwa sebagai seorang founder, entrepreneur, you have to love creating. You have to love building. Walaupun duitnya belum ada. You have to find the joy at making, creating, and building something. Correct. That's what you are, right? And then you keep iterating, coba lagi, testing lagi, coba lagi sampai solving problemnya, sampai kita dapat bayaran. Doni, this is a check, a transfer. Thank you for solving our problem with your software. And those cycle is the joyful cycle. Correct. Joy-nya itu beda ya, bro. When you bring value to others. Correct. That's the only it.
Okay. So sekarang lagi rising banget era AI ya, Don. Mm. What's the story of Happy Five with AI now? Very interesting. Kita tahu AI penting banget, tapi sampai tahun lalu masih nggak ngerti gue mau bikin apa di AI gitu kan. There's a lot of AI. Ini ngelihatnya kayak gara-gara ChatGPT atau Anthropic, mereka bisa punya capability AI yang keren banget dan orang lain bisa pakai. Terus dimasaknya gimana bisa beda-beda. Akhirnya gue dapet jawabannya. So last year kan gue juga mau solving problem yang di Amerika, tapi gue mau pilih yang mana. So last year gue ketemu sama this gentleman, namanya Wayne Crosby. Dia ini ex-director of engineers-nya Google yang bertanggung jawab untuk build Google Suite. Kalau teman-teman pakai Google Docs, Slides, Google Sheets, Google Meet, everything. Nah ini nih under his leadership. Amazing. Dikenalin sama Laszlo Bock. Ingat cerita yang tadi? Yeah. Gara-gara dia dikenalin. Terus kita banyak tukar pikiran dan akhirnya kita discover kayak, hey, kayaknya ada problem nih di area di engineering team, bukan di HR ya. Kenapa? Kita pakai banyak tools untuk manage kerjaan, untuk manage repository dari coding, pakai Git, pakai Jira. Tapi kita nggak punya understanding ataupun intelligence atau insights sama anak buah kita terkait sama contohnya. Seminggu terakhir kemarin yang actually moving the needle di project ini siapa ya? Siapa yang perlu gua bantu? Siapa yang bakalan burn out? Siapa yang perlu gua recognize? Siapa yang perlu gua... So this is the role of managers yang datanya sebenarnya ada hidden di dalam si aplikasi Jira tadi. By the way, Jira is the largest project management yang ada di global sekarang. People paying around $4 to $5 billion just for that project management. Gila nggak? Jadi dia bilang, Doni, kalau lu bisa bantuin the engineering manager, terus plug in si Jiranya yang mereka punya sama GitLab atau GitHub yang mereka punya, and then AI agentnya ngebantuin untuk kayak bikin summary-nya, terus kasih satu-satu, ya si Andi ngapain, si Steve ngapain, terus lu mesti ngapain sama dia, dan cuma dibaca waktu cuma 2-3 menit per minggu. It's gonna be super awesome. So kita bikin namanya Team Intelligence. So this is AI agents, Team Intelligence, yang sits on top of Jira ataupun GitHub. Amazing, Don. Now, ini lagi lebih keren lagi. Setelah gue belajar di Amerika, kalau gue ngarising duit $20 juta, susah banget gue masuk ke Amerika. Karena untuk jualan performance management ataupun jual project management, karena kita bikin project management dan performance management di satu platform. Kita mau replace sesuatu, kontraknya itu 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Lama banget, susah banget buat kita kayak mau ganti. Harus duitnya banyak banget. Jadi dengan si AI agent ini jadi kayak Trojan horse. Jadi kita masuk jual dulu ke engineering team. Bisa pakai kartu kredit, 5 orang bisa, 6 orang bisa. Nggak usah pakai Happy Five yang platform. Nanti kalau mereka udah suka, bottom up, banyak yang pakai, nanti kita bisa expanding Happy Five work and performance management ke HR-nya. So this is namanya low frictions adoptions model. I love it. Dan again, karena gue banyak hangout sama orang sana, gue ketemu sama banyak engineers, gue identify problemnya apa, dengerin curhatnya mereka, dan belajar and build something out of it. So that's the next milestones of era of Happy Five. So Happy Five is AI agents and also platforms di area work sama performance. I love it, Don.
Thank you so much. You know, I admire you so much as an entrepreneur, and what you did took risk. It's just amazing for me. And I mau tahu Don, what kind of life principles or wisdom do you hold for your life gitu kan sekarang yang you want to share for my generation? Kita sama generation gak sih? Ini satu generation sama gue gak sih? I'm a lot older. So my generation and the next. In the next, makanya pakai jaket kulit biar kelihatan lebih muda. Apa aja Don, if you want to share. So there's a few principles ya yang gua apply. Tapi lu kelihatan muda kok Don. Thank you. Iya. Love language gua ini words of affirmations. Couple of life principles. Nomor 1, you have understand your own assignment di dunia ini. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngerti assignment kita di dunia ini, lu nggak ngerti purpose lu apa, lu bakal ngiri sama tracknya orang lain. Dan itu resepi buat lu jadi nggak joyful. Ngiri sama orang lain. Apalagi zaman sekarang, zaman social media. Orang gampang banget, ya kan? Naik bisnis kelas, getting this funding, makan di sini, this lifestyle, tanpa tahu sebenarnya ceritanya apa. Dan kalau we have understanding about our purpose and assignment, then you have tahu race ini cuma buat lo doang. And you can keep for yourself. That's number 1. Number 2, find the joy in creating and building. Semua orang pasti punya that kind of capability. Kreativitasnya beda-beda. Tapi kita diciptakan sama Tuhan. Tuhan jago banget create a lot of things. Termasuk gue, seisi dunia ini. Dan dia instill itu juga di dalam hidup kita. We are the creator. Tapi macam-macam. Jadi jangan ngelihat kerja itu kayak gue kerja terus ada tugas gue kerjain. But see as if you are a creator, what do you want to build? And some good questions. Gue mulai coba instill ke anak gue belum berhasil adalah bukannya kayak kamu nanti gede mau kerja apa? It's the wrong questions. Tapi kamu mau build apa? What do you want to create? Karena that's the essence of us. Number 2. Number 3, kalau tahu your assignment, if you know your purpose, you know your joy in creating, you know your passions, then you can have a thriving and enduring life. Asal tahu 2 tadi. Yang keempat, having the right kind of people. And you need different kind of people in every seasons of your life. Dan ini yang gue percaya, gue gak dapet funding dengan mudah, tapi gue dapet access to the brightest minds in the world. Dan itu bisa akselerasi kita. Again, lu mainnya sama siapa? Lu mainnya sama the giants, and then you have the mind of the giants. You can see like what giants see. Ya kan? Kalau lo mainnya sama anak gang lontar, ya lo cuma taunya anak gang lontar doang. Betul. Ya gue mau jadi jagoan sini, tapi if you start playing with the giants, and then you can see, you can think, you can walk like a giant, walaupun kita belum giants. Absorb as much as possible. Absorb and then you know the ultimate potentials yang kita ada. Berikutnya adalah tadi dalam relationships, siapa your spouse, kalau misalnya punya spouse, atau itu akan menentukan banget, especially from my story. Karena kalau misalnya my spouse nggak punya alignment yang sama, nggak punya value yang sama, and she wants a different things, jadinya repot banget ya. Lastly, this is very important. Di mana lu lahir,
tidak menentukan destiny lu di mana. Very important. Kalau ada yang dengar sekarang bilang kayaknya orang tua gue biasa-biasa aja, kayaknya gue nggak punya kecukupan untuk bisa ngedapetin kuliah yang the best atau bisa ke luar negeri. I can mention few names of my friends yang dari pedalaman Sumatera, but they're building the best company. Waktu Doni Prilly lahir di Jakarta, 12 April 79, itu bukan artinya otomatis Doni cuman playgroundnya di Indonesia aja. Seringkali kita dibohongin. There's a put off, ada limitnya. Karena lu di Indonesia, ya limit lu di Indonesia doang. And that's the lie yang we've been told. So, hang around with the giants. Understand your passions. Understand your assignment. And then understand your purpose. Find the right people. Endurance-nya, resilience-nya, joy-nya, itu akan ngikut. Dan gak usah ngiri sama orang lain. That's my key principles yang gue pegang sekarang. Amazing, Don. I love it. I love it. And I think it's emang penting banget buat generasi-generasi kita, especially to listen to all those. Thank you so much for sharing, Don. Anytime. Thank you so much for inviting. Thank you so much, bro. Yeah. Oh, man, I'm gonna miss you when you go to the US. Yeah. Iya. Soon. Iya, cheers dulu dong. Cheers. Cheers. Ini water. Iya, gak apa-apa.